guys. Mana yan eh? May agay. May dutin na. Ba't yun? Dutin na ako. Saan kami dutin? No. Wala. Ay, ano ba to? Islanten. Ano daw yun? Islanten. Mag-hi ka muna sa vlog. Mag-hi. Asan yun? Hi guys. Hello guys. Tema for today's video guys. Oh, crab. Wow! Taki! Taki! Video guys. Video guys. Tayo sa tabi. Kamaron. Kamaron bakit? Kamaron. Correct. Hello guys. Ano may agar kong kuya? Hello guys. Tagarakin kuya. Por kami agar kong kuya. Hi. Oh guys. Manada guys. Pesto guys. Peskaw. Manada guys. Pesto guys. Manadagat crab. Crab. Oh, crab. Kumbon. Hala, satan. Guys, yung panta kami kay Juan. Oh, na-atras ka mo yung... Sige, ano may agar kong kuya? Kahit para pwede mang video kami nakaparaya ko. Andas pera ko kayo ito. Ikan! Pera. Wait, bara na! Sa abla ka naman bo. Tuwa to. Eto harap, wait, ara na. Halalayo, sagat kita. Bireta. Nah, para niya kita bira larga conmigo. Larga. Please. Enemigo. Oo naman ta tinimido ba? Okay. Ay, ito si Gariba. May picture pa. Guys, where are you guys? Guys. Hello guys, guys. Ay, ori ba po para lina po ano kayo picture ko. Aki oh. Oh para. Ali oh para. You guys. Oh, para picture ta. Ay, lang para kay picture ko. Ano naman para? Okay, smile. Oh, star. Oh, starfish. 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 Tayo ngayon saan daw tayo ngayon? Playa. Playa. Bakit hindi niya nabiyan ka? Relax ka na doon guys. Asin na lang kami na. Asin na magarang kuya. Oh, starfish. Grande kayo. Oh guys. 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 Oh gara. Ito lang. Larga lang yung kunya. Kay kawawa. Wala manada kayo guys. Guys. Wawa man kunali. Larga lang. Guys. Nada ulit kat kiyo. Ala. Hindi naman yan starfish. Starfish. Ilan yun? 1, 2, 3, Wow. 4, 5. Oh, dito oh. Hala. Ang ganda oh. Ang ganda oh. Tama oh. Wow. Ano na to? Dito mo oh. Dito Dito mo. mo. Ha, tara na. Dataran. Magkanap tayo ng malaki. Oh, dito dami oh. Dami oh. Ang Mga dami. family to dito. Sige, tagyo. Video. Yeah, guys. Dito guys. Oh, starfish. Taruba sa starfish de mar. Malaki. Dapat na starfish. Hindi. Amorde. Halaga, beleo siya kat kita bi. Hello. Nakuha kami ng starfish. Starfish cute. Starfish na cute. Oh, para. Numaya pipin lang mga starfish, larga lang sa ali. Narabya. Pwede yung tonta.
Rabia man si Contigo. Come si Contigo. Sige. Come si Contigo. Come si Contigo, mete. Starfish, B! Mete medio to con ese. Espera. Tali si kuya. Starfish! Andun talaga yung tubig. Mayanan. Ala, busta kita fish. So, Lego pa sa guys. Dito na 5 or 6. Yan, natatabi. Hello guys! Nandito kami sa Mantaha! Bye-bye! Ay, dumaan naman basa. Miray kaya baka fish tayong Tayong. tai. Ha? Natunog-tunog. Larga ko nile, larga ko nile. Bubat, bubat. Bye-bye. Pinya bileta. Karot. Nah, ya pinukuti, pruba ka. Sabi asala. Mam-video daw kayo ta kay dinikas. At mo kay naagwa. Nandito kami sa Mantaha! Mantaha kayo! Munatagbo sila! Hello guys! Hello guys! Ay problema di guys araw to lampas ala no. Chabachoy. Oy, aliya ka muna seaweed. Manala sa tayo ulit. Kusa. Mira akal negro tinito no ka. Isa ka muna kala. Salin. Mere ka klaba. Subial agua guys. Korea kita ara. Jadi plan. Oh, beli na din. Andito na tayo sa beach. Oy.